Renben, ibinibidyo na kita, nakatalikod ka naman. Doon ka tabi-tabi. Hello, Papa. Bye-bye. Hello, Papa. Kamo na. Papa. May dog ako, kamo. Dito, si Paul ulit. Si Bayag. Ayun na sa taas, si Bayag. Bilis. Oh, hello, Bune. Makinina, magsaw ka mo, ta. Ato, di balong ni Bune ni. Oh, nila kay Marcos. Wow. Kita mati balay mo nga kwa, patadar ni Bune. Okay nila na. Makadanon to ating madamdaman. At a JCR mo ne. Munagak. Ito yung salas. Sala. Sala. Ito yung isang room. Oh. Si Jun. 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 Ito yung JCR. Tapos ato jay, agbalin nga. Kusinam to ba? Kusina. Galat to eh. Ata oh. Sanad ta. Buwanda pa lang. Ato yung JCR mo. Ato yung ni uncle niya. Asawa ni Auntie Obet.